बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों नए लेसन को स्टार्ट करते हैं और आपकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के लेसन में हम कुछ ग्रामर सीखेंगे, प्रेजेंट टेंस, इम्परफेक्ट टेंस और पास्ट टेंस, क्योंकि कुछ हजरात ने मुझे इसकी फरमाइश की थी। अवेरे पास रखना, पास होना। अवेरे पास रखना, पास होना। अवेवो पास था, ये इम्परफेक्ट है। अवेवो पास था, मेरे पास था। अवूतो पास है, अवूतो पास है। उसके बाद नेक्स्ट है वेदेरे देखना, वेदेरे देखना। वेदेवो देखता था, वेदेवो देखता था। विस्तो देख लिया, विस्तो देख लिया। विदेरे देखना, विदेवो देखता था, विस्तो देख लिया। लेज्जेरे पढ़ना, लेज्जेरे पढ़ना। लेज्जेवो पढ़ता था, लेज्जेवो पढ़ता था। लेतो पढ़ लिया, लेतो पढ़ लिया। लेज्जेरे पढ़ना, लेज्जेवो पढ़ता था, लेतो पढ़ लिया। वोलेरे जाना, वोलेरे जाना। वोलेवो चाहता था, वोलेवो कोसी मैं ऐसे ही चाहता था, अगर आप जुमला बनाना चाहें तो। उसके बाद है वोलूतो चाह, वोलूतो चाह। इसका जुमला ऐसे बनेगा, नानो वोलूतो कोसी मैंने ऐसे नहीं चाहा। नेक्स्ट है अमारे प्यार करना, अमारे प्यार करना, मोहब्बत करना। अमावो प्यार करता था, अमावो प्यार करता था। अमातो प्यार किया, अमातो प्यार किया। हमारे प्यार करना, अमावो प्यार करता था, अमातो प्यार किया। लवारे धोना, लवारे धोना। लवावो धोता था, लवावो धोता था। लवातो धो लिया, लवातो धो लिया। और लवातो लमिया कमीचा मैंने अपनी कमीज़ धो ली। नेक्स्ट है प्रेंदेरे लेना, हासिल करना। प्रेंदेरे लेना, हासिल करना। प्रेंदेवो लेता था, प्रेंदेवो लेता था। प्रेजो ले लिया, प्रेजो ले लिया। दोर्मीरे सोना, दोर्मीरे सोना। दोर्मीवो सोता था, दोर्मीवो सोता था, यानी पिछले दिनों में, पिछले औकात में। दोर्मीवो सोता था। दोर्मीतो सो गया, इeri sono dormito presto, कल मैं जल्दी सो गया। sono dormito presto जल्दी सो गया। नेक्स्ट है कपीरे समझना, कपीरे समझना। कपीवो समझता था, कपीवो समझता था। कपीतो समझ गया, कपीतो समझ गया। सपेरे जानना, सपेरे जानना। सपेवो जानता था, सपेवो जानता था। सपूतो जान गया, सपूतो जान गया। सोनो सपूतो तुओ número मैं तुम्हारा नंबर जान गया। सोनो सपूतो तुओ इंद्रीजो मैं तुम्हारा एड्रेस पता जान गया। सलुतारे सलाम करना, सलुतारे सलाम करना। सलुतावो सलाम करता था, सलुतावो सलाम करता था। सलुतातो सलाम किया, सलुतातो सलाम किया। अगला है सलवारे बचाना, सलवारे बचाना। अपने आप को सर्दी से बचाना या किसी भी चीज़ से किसी चीज़ को बचाना सलवारे कहते हैं। सलवावो बचाता था, सलवातो बचाता था। सलवातो बचा लिया, सलवातो बचा लिया। नेक्स्ट है स्मेत्तेरे छोड़ना, किसी काम को छोड़ देना उसे कहते हैं स्मेत्तेरे। सिगरेट नोशी छोड़ देना, स्मेत्तेरे। काम छोड़ देना, स्मेत्तेरे। स्मेत्तेवो छोड़ता था,
smettevo چھوڑتا تھا. Io smettevo la mio lavoro میں اپنا کام چھوڑ دیتا تھا. smesso چھوڑ دیا. smesso چھوڑ دیا. risolvere حل کرنا. risolvere حل کرنا. risolvevo حل کرتا تھا. risolvevo حل کرتا تھا. یہ امپرفیکٹ ٹینس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ جو ہوتا ہے یہ زمانہ ماضی میں ہوتا ہے کام اور کنٹینیوس ہوتا رہتا ہے. risolvevo میں حل کیا کرتا تھا، مسئلہ حل کیا کرتا تھا، پرابلم حل کرتا تھا، جیومیٹری کے حساب کے سوال حل کرتا تھا. risolvevo حل کرتا تھا. ایک سے زیادہ مرتبہ یہ کام کیا جاتا ہے. risolto حل کیا، جبکہ پاسٹ ٹینس risolto ایک ہی دفعہ یہ کام کرنا پڑتا ہے اور وہ بھی ماضی میں. risolto میں نے حل کیا. mancare مس کرنا، یاد کرنا. mancare مس کرنا، یاد کرنا یا کم ہونا، کم ہونے کے معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. mancavo مس کرتا تھا. io ti mancavo tanto میں تمہیں بہت مس کرتا تھا. mancato میں نے مس کیا. جب روما گیا تو میں نے تمہیں بہت مس کیا. io ti mancato quando sono andato a Roma. spendere خرچ کرنا. spendere خرچ کرنا. spendevo خرچ کرتا تھا. spendevo خرچ کرتا تھا. speso خرچ کیا. spendevo خرچ کرتا تھا. speso خرچ کیا. اس کے بعد نیکسٹ ہے اگلا لفظ vendere بیچنا. vendere بیچنا. vendevo بیچتا تھا. vendevo بیچتا تھا. venduto بیچ دیا. venduto بیچ دیا. ho venduto la mia casa. ho venduto la mia macchina میں نے اپنا گھر بیچ دیا، میں نے گاڑی بیچ دی. salire چڑھنا. salire چڑھنا، سوار ہونا. salivo چڑھتا تھا. salivo چڑھتا تھا. salito چڑھ گیا. salito چڑھ گیا. promettere وعدہ کرنا. promettere وعدہ کرنا، کام کرنے کا، شادی کا. promettere وعدہ کرنا. promettevo وعدہ کرتا تھا. promettevo وعدہ کرتا تھا. promesso وعدہ کیا. promesso وعدہ کیا. godere انجوائے کرنا، عیاشی کرنا. godere. godevo انجوائے کرتا تھا. godevo انجوائے کرتا تھا. goduto انجوائے کیا. goduto انجوائے کیا. godere انجوائے کرنا. godevo انجوائے کرتا تھا. goduto انجوائے کیا. اس کے بعد نیکسٹ ہے اگلا لفظ correre. correre بھاگنا. یہ الفاظ کا تلفظ ذرا آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں. یہ correre بعض لوگ اسے غلط تلفظ سے بیان کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. correre بھاگنا. correvo بھاگتا تھا. correvo بھاگتا تھا. آر کو آپ ڈبل کر کے پڑھیں گے. correre correvo. corso بھاگ گیا. corso بھاگ گیا. corso کے معنی راستے کے بھی ہوتے ہیں لیکن یہاں بھاگ گئے کے معنی میں استعمال ہوگا. mettere رکھنا. mettere رکھنا، کوئی چیز کسی جگہ پہ رکھنا. mettere. mettevo رکھتا تھا. mettevo رکھتا تھا. messo رکھ دیا. messo رکھ دیا. ho messo la chiave sul tavolo میں نے میز پر چابی رکھ دی. conoscere جاننا. conoscere جاننا، کسی چیز کو، کسی شخص کو جاننا. conoscere. conoscevo جانتا تھا. conoscevo جانتا تھا. conosciuto جان گیا. conosciuto جان گیا. ho conosciuto Ali 2 anni fa میں علی کو جان گیا تھا 2 سال پہلے. sentire سننا. sentire سننا. sentivo سنتا تھا. sentivo سنتا تھا. sentito سن لیا. sentito سن لیا.
उसके बाद नेक्स्ट है विंचरे जीतना। विंचरे जीतना, विंचे वो जीतता था, विंचे वो जीतता था। विन तो जीत लिया, जीत गया, विन तो जीत लिया, जीत गया। दोनों में नहीं ठीक है। decidere फैसला करना, decidere फैसला करना, decidevo फैसला किया था, decidevo फैसला किया था, deciso फैसला किया, हो deciso मैंने फैसला किया। potere कर सकना, potere कर सकना, potevo कर सकता था, potevo कर सकता था, potuto कर सकता हूँ, potuto कर सकता हूँ। scrivere लिखना, scrivere लिखना, scrivevo लिखता था, scrivevo लिखता था। scritto लिख लिया, scritto लिख लिया, हो scritto la email मैंने email लिख ली, scritto लिख लिया। chiedere पूछना, chiedere पूछना, chiedevo पूछता था, chiedevo पूछता था। chiesto पूछ लिया, chiesto पूछ लिया। mentire झूठ बोलना, mentire झूठ बोलना, mentivo झूठ बोलता था, mentivo झूठ बोलता था, mentito झूठ बोला, mentito झूठ बोला। credere यकीन करना, एतमाद करना, credere एतमाद करना, यकीन करना। credevo यकीन करता था, credevo यकीन करता था। creduto यकीन किया, creduto यकीन किया। finire ख़त्म करना, ख़त्म कर देना, finire ख़त्म करना, ख़त्म कर देना। finivo ख़त्म करता था, finivo ख़त्म करता था, finito ख़त्म कर दिया, finito ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों ये था आज का लेसन। उम्मीद करते हैं बल्कि यकीन करते हैं कि आपको ये लेसन बहुत ही पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द नए लेसन के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। ए arrivederci, addio।